দেখাও। আর নালার সকলকে নমস্কার করো। নমস্কার। এবার খাবে, কিন্তু একা একা খেতে পারে না, মেয়েটি তো হাত পা নেই। তাহলে নাগিন কন্যা খায় কিভাবে দেখে জানা, তখন খাবারটা মুখে তুলে ধরছে রিং মাস্টার। গ্লাসে একটু দুধ আর ফল মেয়েটি খাচ্ছে। যারা দেখছেন ছবি তুলে নেন, খাওয়া হয়ে গেলে কথা বলে নেবেন। আর যারা দেখবেন এগিয়ে আসবেন, বা टिकट ওই गेटे तक 3 मिनट पर गेट खुले देवो। 3 मिनट के बाद फिर गेट खोल दिया जाएगा। 30 रुपीज़ में देख लीजिए 30 रुपया से छोटे छोटे बच्चे को टिकट नहीं लगता। 7 लाख का टिकट ये आजू वाले की आई है। जिंदा है जिंदा, 7 वाली लड़की नाक कन्ना। बाहर में तो सिर्फ फोटो देख रही, पूरा शरीर सांप जैसी नाक जैसी, लेकिन बदन खूबसूरत राजकन्या की लड़की आज जिंदा अंदर में जाकर देख लीजिए। 18 साल की लड़की ने खाती पीती बात भी करती। ये लड़की ने आप लोग के साथ बातों भी करेगी। सिर्फ 30 रुपीज़ में देखने मिलेगा। 3 मिनट के बाद गेट खोल दिया जाएगा। जरा टिकट काटते नहीं गेटे থাকুন ভাই, 3 মিনিট সময় আছে, गेट খুলে দেবো। ছোটদের টিকিট লাগে না, নিয়ে দেখবেন 5-7 মিনিট সময় থাকলেই আপনি দেখে যেতে পারবেন এই অদ্ভুত জিনিসটি। মা বোনেরা দেখুন, দাদা দিদিরা দেখুন, সবাই মিলে সব পরিবারের